Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Syahnun Channel, channel yang membawakan video PDBC, kimia, matrikulasi dan perayu. Okey, hari ini kita akan sambung dengan pelajaran yang berikutnya iaitu chemical equilibrium part yang keempat, iaitu kita akan melihat reaction direction. Our objective to predict the direction of a reaction by comparing the value of Q with K, and then define Le Chatelier's principle, deduce the effect of changes in concentration, pressure and volume on the equilibrium position of a reaction. Okay, predicting the direction of reaction. Pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita kena calculate and compare the value of K and Q. A fraction of Q is the same as the expression for K. Sebelum ni kita dah lihat bagaimana expression of K tu. Jadi sebenarnya sama sahaja. Cumanya the difference is that Q is calculated at non-equilibrium condition. Contoh dia begini, kita ada satu persamaan yang A plus B and then menghasilkan C plus D, dan ini dia punya stoichiometric coefficient dia, dan dia ialah berbalik nak belah ini. Jadi QC sama seperti KC, iaitu product to the power of 8 stoichiometric coefficient divided by reactant to the power of 8 coefficient reaction. Okay, kalau kita kira dia punya QC ni dan kita dapati reactant dia kurang daripada nilai KC, makna dia dia belum dalam keadaan keseimbangan, dan reactant itu akan terus bertindak balas untuk menghasilkan produk. Kalau nilai QC sama dengan KC, maksud dia persamaan ini telah berada dalam keadaan keseimbangan, no net change. Dan kalau value of QC lagi besar berbanding KC, makna dia produk perlu bertindak balas untuk menghasilkan reaktan semula untuk mencapai keseimbangan. Untuk senang kita lihat, kalau kita dapati QC besar pada KC, the ratio is larger. To reach equilibrium, product must be converted to reactant. Thus, reaction proceed from right to left. Kalau QC sama dengan KC, system at equilibrium. Dan kalau QC kecil daripada KC, jadi now the ratio is smaller. To reach equilibrium, the reactant must be converted to product. Therefore, reaction proceed from left to right. Exercise ataupun contoh lah. Equilibrium constant Kp for the reaction of hydrogen gas and nitrogen gas to produce ammonia gas at 450 degrees Celsius is 4.45 exponent -5. For the mixture of gases as follow. Is the system at equilibrium? Okay, nak tahu ni kita kena banding QC dengan Kp. If not, in which direction will the reaction proceed? Kita dah ada semua partial pressure of gas yang ada. Kita tulis dulu persamaan yang terlibat. Ini dah balance dah, hydrogen, ammonia, menghasilkan ammonia ni. Kemudian kita pun tulis lah QP dia. Masuk nilai, kita dapati 2.6 exponent -6 bandingkan dengan KP. Okay, KP dia kalau tengok sini ialah 4.45 exponent -5. Yang ni -6. Makna dia QP dia kecil berbanding dengan KP. Jadi not at equilibrium. Itu jawapan yang pertama. Dan which direction? Direction dia from left to right. Okay, from left to right. Okay, sekarang kita masuk kepada Le Chatelier's principle. If an external stress tu maksud dia apa? Change in pressure, temperature or concentration. Okay, ini yang kita ubah. Is applied to a system at dynamic equilibrium. The system will adjust itself and the position state of equilibrium will shift in the direction that offset or minimize the disturbance or the stress. Okay, persamaan dah seimbang dah. Tiba-tiba kita ubah pressure, temperature ataupun concentration. Jadi the system try to minimize the disturbance by shift the position of equilibrium. Sama ada to the right or to the left. Okay, kita tengok. That might change the equilibrium tadi. Concentration, pressure dia berkait dengan volume, and then the presence of non-reactant gas, impurities, temperature and catalyst. Ini ialah yang akan mempengaruhi.
Kita lihat dulu the effect of a change in concentration. When a system at equilibrium is disturbed by change in concentration, when a system at equilibrium is disturbed by change in concentration of one of the component, the system react in the direction that, number one, consume part of the added reactant. Okay, dia akan bertindak balas lah dengan bahan yang kita tambah tu. And then compensates part of the remove reactant or product. Okay, dia akan compensate, dia akan remove reactant yang ditambah tu, dan akan menghasilkan produk. Jadi sebab itulah dia akan berubah dia punya direction of position of equilibrium. Okay, contoh, how would we increase the percentage yield of ammonia? Ammonia berada di produk. Okay, ammonia berada di produk. Macam mana kita nak menambahkan hasil ammonia tersebut? Pertama, apa yang kita buat ialah kita add the reactant. Okay, kita tambahlah nitrogen. Bila kita tambah nitrogen, ini adalah gangguan kepada sistem. Okay, sistem try to minimize the disturbance. Bila kita tambah, jadi dia akan react dengan hydrogen, dia akan produce more ammonia. Okay, sama juga kalau kita tambah hydrogen. Okay, kita remove product. Okay, bila kita remove product, this is disturbance to the system. The system try to minimize the disturbance dengan reactant ini akan bertindak balas, akan produce more ammonia. Jadi kita boleh dapat lebih lagi ammonia. Itulah caranya. Kalau kita baca balik, according to the Chatelier principle, the equilibrium position shift to the right to minimize the effect of the disturbance. Disturbance kita ialah penambahan nitrogen ataupun removing of ammonia product lah. Okay, at a given temperature, K does not change with a change in concentration. Yang kita ubah tadi tu, kita ubah concentration tu, dia punya K dia punya pemala keseimbangan dia tak berubah. Tidak berubah. Okay, what happen? Kita ada satu persamaan macam ni lah. 2H2S, gas, O2 semua. What happen to concentration of H2O if O2 is added? Kalau kita tambah oksigen kat sini, what happen to the concentration of air kat sini? What happen? Dia akan bertambah, ya. Jadi concentration of H2O will increase. Why? Because according to Le Chatelier's principle, when we add oxygen, this is disturbance to the system. The system try to minimize this disturbance by oxygen react with H2S and produce more H2O. Yang ni pula, what happened to the concentration of oxygen? This one juga. If H2O is removed, kita remove kawan ni. Bila kita remove ni, this is disturbance to the system. The system, okay, try to increase back the concentration of H2S sebab dia dah remove. Macam mana? The position of equilibrium will shift to the left. Bila dia shift to the left, concentration of H2S akan increase back. Dalam masa yang sama, of course, concentration of O2 pun akan meningkat. Okay. Ini adalah prinsip Le Chatelier's principle apabila kita menambahkan ataupun mengurangkan concentration. Okay. Kemudian soalan di bawah ni, how does the equilibrium position shift as a result of the following disturbance? A pinch of sulfur is added to the system. Ni kita ada sulfur kat sini ni dalam keadaan solid. Kita tambah dia. What happened to the system? Jawapan dia ialah nothing change. Pasal apa? Sulfur itu dalam keadaan solid dan di dalam ungkapan KC tidak termasuk solid tersebut. Okay, oleh demikian dia tidak memberi kesan kepada KC bagi sistem ini. Okay, kita masuk pula effect of change in pressure pula. Pressure change can occur in three ways. Number one, changing the concentration or mole of gaseous component. Okay, yang kita buat tadi itulah. Apabila kita ubah concentration, sebenarnya partial pressure akan berubah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ialah yang tadi lah, concentration. Itu tak ada masalah. Yang kedua ialah adding an inert gas at constant pressure. Okay, and then changing the volume of the reaction vessel.
Okey, ini ialah benda yang kita buat untuk mengubah pressure system. Yang pertama kita dah cover. Kita akan lihat lagi dua ni. Okey, tengok ni, effect of change in pressure. Changes in pressure have significant effect only on equilibrium system with gaseous component. Highlight ini, gaseous component. And ada dua. Direction involve a change in total mole of gas. Okay. Jadi kalau yang melibatkan aqueous tidak terlibat untuk change in pressure ini. Okay. A gas as gas pressure increases, the equilibrium position shift toward the side with fewer mole. Okay, demi konsep dia macam ni. Kalau kita increase pressure of a system, equilibrium position akan shift toward the side with fewer number of mole of gas. Dia cari yang kurang. Sebab apa? Sebab pressure yang tinggi, maksud dia volume bekas tu dia jadi kecil. Bila volume bekas tu kecil, jadi this is disturbance to the system. System try to reduce the disturbance by number of mole, dia akan pergi kepada number of mole yang kecil. AgCl solid, Ag aqueous. Okey, kita tengok sini tak ada gas. Okey, yang ni tidak memberi kesan kepada pressure. Kalau kita increase pressure ke, kita reduce pressure, tak jadi apa-apa untuk A ni sebab tidak ada gas. Tengok yang B pula. B, okey, ini gas. Semua gas. Okey, gas cantik, semua gas. Okey, what happen if you increase pressure? Kita tengok yang kedua. Dia punya delta N dia mesti tak sama kosong. Tetapi ini delta N dia kosong. Sebab ini 1 tambah 1, 2. Ini 2. 2 tolak 2 kosong. Tidak memberi kesan juga. Kalau kita increase pressure, tidak berubah position of equilibrium. Sebab sama, dia pergi ke kiri ke, dia pergi kanan ke, dia ke depan ke, ke belakang di position of equilibrium, tak jadi apa-apa. Yang ketiga, C pula. Okey, ini ada solid, ini ada gas, ini ada gas. Apa jadi kalau kita increase pressure, for example, belah sini tidak ada gas, ada solid saja. Belah sini saja ada gas. Jadi sama jugalah. Kalau kita bagi pressure di dalam ungkapan dia, dia akan jadi 2, 0 kan. Okey. Dan bagaimana dengan D? Okay, this is also heterogeneous. Dia ada solid. Kita ada heterogeneous system. Dia ada solid, dia ada gas, dia ada gas. Okay. Kalau kita tengok yang solid ni kita tak masuk kan dalam ungkapan dia. Jadi belah sini dia punya delta N dia ialah 1 kat sini. Kita kira yang gas saja, solid tak masuk. Sini 2. Jadi ada beza. Bila ada beza, yes, kalau kita change pressure akan berlaku perubahan position of equilibrium. Okay, mari kita lihat. Ni ya contoh tadi. Okay, ni ada 2 mole HCl. Sini tak kira lah sebab ni solid, ni pun solid tak kira. Sini ada 1 mole. Jadi kalau kita kita tahu bahawa kalau kita decrease pressure, volume akan besar. Okay, this is Boyle's law. Okay, bila kita decrease pressure, volume akan besar. Bila volume besar, tindak balas ini akan bergerak. Ini adalah disturbance to the system sebab volume dah besar. Jadi position of equilibrium, nampak ni anak panah ni akan shift to the left. Kenapa? Sebab kat sini ada 1 mole of hydrogen. Belah sini ada 2 mole. Kalau size besar, jadi position of equilibrium akan shift to the direction that has more number of mole. Yang ni 2 number of mole dia more 2. Ini 1. Jadi dia pergi ke kiri sebab kita decrease pressure. Okay, kalau kita increase pressure kecil, dia terbalik pula, dia akan ke depan pula. Okay, itu adalah effect of pressure.
Dan bila kita reverse number of particle gas, dia akan jadi 12 lebih lah kan. Okay, reaction proceed to the left to attain new equilibrium, and then equilibrium position shift from right to left. Okay, bila kita decrease pressure, increase volume. Itulah effect pressure. Boyle's law state that volume is inversely proportional to the pressure. If the volume becomes smaller, pressure is higher, the equilibrium position moves so that the total number of gas molecule decreases. Okay. If the volume become larger, volume ini maksud dia volume of container. Pressure is lower, the equilibrium position move so that the total number of gas molecule increases. Okay.